الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا وبعدا يوسمونيا المسلم وسط حارس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون فينتفعون. أسأله سبحانه أن يرزقنا هدايات القرآن وبركات القرآن ورحمات القرآن ومع سورة التين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama Syekh memberikan kata sambutan kepada kita semua. Beliau mendoakan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita pelajari daripada Al-Quran. Semoga Allah memberikan hidayah Al-Quran, rahmat Al-Quran dan barokah Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita kembali bersama surat At-Tin. والتين اسم للفاكهة التي تؤكل. Dan At-Tin adalah nama sebuah buah yang dimakan. هي المشهورة. Buahnya populer. والله سبحانه وتعالى يقسم هنا. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan namanya على أن الإنسان قيمته وشرفه في حفظ دينه. bahwasanya seorang manusia itu kemuliaannya itu terletak kepada bagaimana dia berpegang kepada agamanya. وأن الإنسان مكرم عند الله ما دام يحافظ على هذا الدين الذي نزل إليه. Dan bahwasanya manusia ini akan mulia, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selama dia menjaga agamanya. وأنه سوف يعاقب إن بعد عن هذا الدين الكريم. Dan dia akan dihukum, akan diazab kalau dia jauh daripada agamanya. أول آية في السورة الكريمة والتين والزيتون. Awal daripada surat yang mulia ini adalah wattini wazzaitun. أي أقسم بالتين والزيتون. الله سبحانه وتعالى الجليل يقسم بالتين والزيتون. Itu artinya Allah bersumpah, uqsimu. Allah bersumpah dengan buah tin. وكذلك الزيتون. Dan begitu pula Allah bersumpah dengan buah zaitun. الزيتون الذي يعصر. Kalau buah zaitun itu adalah الذي يعصر. buah yang diperas. والتين الذي يؤكل. Kalau buah tin itu buah yang dimakan. من أين يخرج أصلا التين ومن أين تخرج الزيتون أفضل مكان له؟ Di mana asal muasalnya keluarnya buah ini, ya, buah at-tin dan buah az-zaitun? هذا في فلسطين. Yaitu di tempat yang mulia, ya, mereka dikeluarkan, yaitu di Palestina. إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذين الشيئين والمكان الذي خرج فيهما. Jadi Allah sebenarnya bersumpah dengan kedua buah ini, sekaligus juga Allah bersumpah dengan tempat mulia di mana tumbuhnya kedua buah ini. إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بفلسطين. Jadi Allah bersumpah dengan Palestina. يقسم بدمشق. Allah juga bersumpah dengan Damaskus. يعني يقسم ببعض بلاد الشام. Allah bersumpah dengan sebahagian negeri-negeri Syam. ويقسم بهذه الفاكهة التين وهذا الزيتون اللذان يخرجان من هذه الأرض المباركة. Dan Allah juga bersumpah dengan kedua buah ini, yaitu buah tin dan buah zaitun yang dikeluarkan dari tempat, dari bumi yang mubarakah. لكن ربما تسأل سؤالا. Tapi sekarang saya akan menanyakan sebuah soal. هنا جاء لفظ التين وجاء لفظ الزيتون لكن لم يأتي لفظ فلسطين. Di sini ada lafaznya at-tin, ada lafaznya zaitun. Tetapi kenapa tidak kita jumpai kalimat Palestin? لأن الذي بعدها قال طور سينين يعني سيناء، جبل سيناء، ثم الثالثة البلد الأمين مكة. إذن هو يقسم بأماكن الوحي. Tetapi yang ada setelah watin wa zaitun itu adalah waturi sinin. Waturi sinin itu gunung Bukit Tursina yang ada di Mesir kan. Wahadzal baladil amin. Dan demi tempat yang aman ini itu Mekah itu. Jadi yang ada disebut adalah Mesir dan Mekah. Maka di mana letak Palestinanya nggak disebut gitu.
لذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون إذن يقسم بهذين الشيئين والمكان الذي خرج منهما. Dan jadi Allah di sini bersumpah, sebenarnya bersumpah dengan tin dan zaitun, tetapi juga Allah bersumpah dengan tempat ya di mana buah ini ditumbuhkan. نحن فهمناها Kita memahaminya من خلال الآيات التي جاءت بعدها. dari konteks ayat yang ada setelahnya, yaitu watur sinin wa hadzal baladil amin, Mesir dan Mekah. Berarti sebelumnya itu negeri juga gitu, Palestina juga. لماذا هذه الثلاثة؟ Kenapa 3 tempat ini? فلسطين، Palestina, جبل سيناء، Bukit Tursina, مكة. Mekah. هذه أماكن الوحي الثلاثة. Ini 3 tempat ini adalah 3 tempat diturunkannya wahyu. خرج عيسى عليه السلام من Ya. بلاد التين والزيتون. Nabi Isa alaihissalam dikeluarkan dari tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun, فلسطين yaitu Palestina, ثم يعني أو المقدس، بيت المقدس وما حوله، atau Baitul Maqdis atau sekelilingnya. وطور سينين هذا جبل سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. Dan lalu Tursinin, Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah tempat di mana Allah memberikan ya wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. والله أعطاه الوصايا هناك. Allah memberikan wasiat kepadanya di sana. وهذا البلد الأمين أي مكة التي نزل فيها القرآن العظيم على النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. Adapun wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah adalah tempat di mana Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا هو القسم. Jadi inilah dia sumpahnya. 4 أقسام هنا. Ada 4 sumpah di sini. القسم بالتين، Sumpah dengan buah tin, الزيتون، sumpah dengan zaitun, جبل سيناء، sumpah dengan Bukit Tursina, بمكة. dan sumpah dengan kota Mekah. 4 بلاد أو 4 أماكن أو 4 أشياء. Ada 4 tempat atau 4 negeri atau 4 benda. الله يقسم بهم Allah bersumpah dengan menggunakan nama mereka. على ماذا؟ Atas apa? في الآية الرابعة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Tuh, isi sumpahnya ada di ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu di dalam sebaik-baik bentuk. أوجدنا الإنسان في أجمل هيئة وأحسن صورة وأعدلها. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik surah, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik gambarannya. الله سبحانه وتعالى خلقنا مستويين. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu seimbang. الكائنات الأخرى يأكل بيده التي تمشي على الأرض، أما الإنسان فيأكل بيده التي هي فوق. Makhluk-makhluk lain itu mereka makan dengan tangan yang tangan itu juga merayap di tanah. Adapun kita manusia, kita makan dengan tangan yang selalu berada di atas. المخلوقات الأخرى لا تكون مستوية. Makhluk-makhluk yang lain itu mereka tidak bisa berdiri sempurna. لكن الله جعل الإنسان قائما منتصبا. Adapun Allah menciptakan manusia ini bisa berdiri dengan sempurna. كل أعضائه متناسقة. Semua organ-organ anggota tubuhnya itu saling sinergis. في أحسن صورة وأجملها. Di dalam sebaik-baiknya bentuk. وأقوم هيئة وأعدلها. Dan sebaik-baiknya fungsi bagi seluruh anggotanya. الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأربع Allah bersumpah dengan keempat tadi على أن الإنسان مكرم عند الله إن أطاعه. bahwasanya manusia ini sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala أطاع الله. jika manusia mentaati Allah. الآن يعني بينا الآيات الأربع الأول. Sekarang kita menjelaskan 4 ayat yang pertama. لكن نريد أن نقف مع هذه الآيات قليلا.
Tetapi mari sebentar kita berhenti di 4 ayat ini. التين والزيتون هذا قسم بفاكهة. Wattini wazzaitun itu kan sumpah dengan nama-nama buah. والله لا يقسم إلا بالشيء العظيم النافع. Dan Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan benda-benda yang bermanfaat. ولذلك التين فاكهة التين مفيدة جدا للجسد. Oleh karena itu buah tin itu sangat bermanfaat bagi jasad. وكذلك الزيتون شجرة مباركة كما أخبر الله تعالى. Begitu pula buah zaitun itu adalah buah yang berkah sebagaimana yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala. وأفضل الزيوت زيت الزيتون. Dan yang seafdolnya minyak, sebaik-baiknya minyak adalah minyak zaitun. ولذلك ينصح به الأطباء. Oleh karena itu para dokter banyak merekomendasikan minyak zaitun ini. يقول أدخلوه في الطعام حتى تكونوا صحيح البدن. Ya, mereka merekomendasikan untuk supaya kita selalu mencampurkan masakan kita itu dengan minyak zaitun. ويكفي أن الله تعالى أقسم بهما والله لا يقسم إلا بالعظيم لأن الله العظيم. Dan cukup Allah bersumpah dengan kedua ini karena sebenarnya Allah itu sudah azim, Allah sudah mulia, maka Allah bersumpah dengan kemuliaan dua buah ini. وإن كان يراد مهبط الوحي فلسطين. Kalaulah maksudnya adalah مهبط الوحي نزول الوحي في فلسطين بالآية الأولى مكان نزول هذه. Kalaulah maksudnya adalah tempat diturunkannya wahyu di mana dua buah ini ditumbuhkan, وهي فلسطين. dan itu adalah Palestina. فالله سبحانه وتعالى يقول لك فلسطين عند الله عظيمة فاهتم بها. Maka itu artinya Allah ingin mengatakan kepada kamu bahwasanya Palestina ini adalah negeri yang mulia, negeri yang agung, yang Allah Allah يقول اهتم بها أنت أيها المسلم. Maka kalian perhatikanlah Palestina itu, perhatikanlah kaum muslimin di sana itu. وجاءت في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا في فلسطين. Dan Allah juga berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu juga Palestina. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لك أيها المسلم لا تنسى مهبط الوحي بيت المقدس وما حوله. Itu artinya Allah menyuruh kalian, wahai kaum muslimin, janganlah kalian lupakan negeri tempat di mana diturunkannya wahyu, yaitu Palestina. والله سبحانه وتعالى يريد للمسلم دائما ألا ينسى إخوانه المجاهدين هناك. Allah juga menginginkan kaum muslimin ini tidak melupakan saudara-saudaranya mujahidin di Palestina. فهي أرض الرباط والجهاد. Maka Palestina itu adalah negeri ridha dan negeri jihad. وليس المقصود أن نرسل المال فقط. Dan bukan maksudnya kita melupakan نرسل المال إلى هناك وفقط. Bukan maksudnya kita cuma disuruh mengirim uang, mengirim harta ke sana saja. Bukan. ثم يقول الإنسان الحمد لله أنا جاهدت معهم بالمال وأعطيته. Lalu mereka berkata, alhamdulillah saya sudah kirim uang, saya sudah kirim harta ke Palestina. لا هذا مهم. Ya, ini penting, itu memang penting. لكن كذلك المهم أيضا ألا ننسى هذه المعركة بين الحق والباطل. Tetapi yang penting juga kita jangan melupakan bahwasanya ini di sana ada peperangan antara yang hak dengan yang batil. لابد أن تدعو لإخوانك لا تنساهم أبدا من دعائك. Haruslah kamu itu mendoakan selalu mereka, saudara-saudara kamu. لابد أن تهتم بشؤونهم. Kamu harus memperhatikan bagaimana urusan mereka. تتابع أخبارهم. Kamu juga harus mengikuti berita-berita mereka. تتكلم عنهم. Kamu juga harus selalu berbicara ya tentang mereka. المهم لا تنسى إخوانك المجاهدين في غزة وفلسطين. Yang penting kamu jangan melupakan perjuangan saudara-saudara kamu di Gaza dan di Palestina.
ثم جاءت الآية الثانية وطور سينين. Lalu datang di ayat kedua wa turi sinin. وطور سينين هذا هو الجبل العظيم الذي في سيناء تكلم الله عز وجل عليه موسى. Dan Tur Sinin ini adalah gunung Tursina, gunung Sinai yang ada di gunung Tursina yang ada di kawasan Sinai di mana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. وطور سينين هذا جبل مشهور في سيناء التي هي في مصر. Dan Tur Sinin, gunung Tursina ini adalah gunung yang masyhur, gunung yang populer yang ada di Mesir. ما معنى سنين؟ Apa makna Sinai? Sinin. سنين هي سيناء. Ya. نعم. Apa makna Sinai kalau kita bilang? سنين أو سيناء معناها الحسن المبارك مليء الشجر. ثلاثة معاني. Makna Sinin itu adalah الحسن kebaikan, المبارك keberkahan, مليء الشجر. penuh dengan pepohonan. ثلاثة أشياء في هذا الجبل المبارك. Jadi ada 3 hal yang ada di dalam tempat yang mulia ini, di Sinai ini. هذا جبل حسن جميل عظيم. Ada Tursina itu adalah gunung yang bagus, gunung yang indah sekali. وأنت إذا نظرت على اليوتيوب عليه ستجده كبيرا عظيما. Kamu jika buka YouTube, kamu lihat videonya, gunung Sinai itu adalah gunung yang sangat bagus. هذا جبل كذلك سنين هذه كلمة بمعنى مبارك. Gunung Sinai itu adalah gunung yang besar. لما مبارك؟ Dan gunung Sinai itu adalah gunung yang diberkahi. لماذا مبارك؟ Kenapa berkah? لأن الله كلم موسى عليه السلام وهو عليه موسى عليه السلام على الجبل الله كلمه بالوحي الشريف. Karena Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam dan Musa alaihissalam sedang berada di atas gunung Sinai ini dan Allah menurunkan wahyunya yang mulia kepada Musa. وأعظم ما نزل للبشرية كلها وحي الله تعالى. Dan sebesar-besarnya sebaik-baiknya yang diturunkan Allah kepada manusia adalah wahyu yang diberikan Allah. فالوحي بركة. Dan wahyu itu kan berkah. فكان الجبل مباركا لنزول الوحي إليه. Maka gunung ini menjadi gunung yang berkah karena gunung ini pernah diturunkan wahyu Allah di sana. وهذا الجبل أيضا مليء بالأشجار من حوله وهكذا. Dan gunung ini juga dipenuhi dengan tanam-tanaman, pepohonan. نعم. ونحن لا ننشغل بزيارة مثل هذه الأماكن. Dan kita juga jangan lupa untuk pergi berziarah ke tempat-tempat ini. المهم أن ندرك Yang penting kita sudah mendapati قيمة نزول الوحي إلينا. Nilai daripada diturunkannya wahyu di tempat-tempat ini. والآية الثالثة وهذا البلد الأمين أقسم الله بمكة. Lalu ayat yang ketiga hadzal baladil amin maksudnya adalah Mekah. Allah bersumpah dengan kota Mekah. لكن انظروا سورة التين كل حرف والتين والزيتون نون. سنين الأمين نون. Tetapi lihatlah seluruh awal surat At-Tin ini seluruh آخر حرف كل آية. Seluruh akhir surat At-Tin ini adalah nun. Wattini wazaitun wa turi sinin. Itu akhirnya adalah huruf nun. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. نون في الآخر. Di akhirnya. لو قال والتين والزيتون وطور سينين ومكة يختلف النظام السورة. هذا أولا. Kalau kita lihat wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, بدل من أن يقول وهذا البلد الأمين يقول والتين والزيتون وطور سينين ومكة. Ya, wattini wa turi sinin wattini wazaitun wa turi sinin lalu tiba-tiba Mekah. Wa hadzal baladil amin itu Mekah. لا بدلا من أن يقول وهذا البلد الأمين لو أنه قال والتين والزيتون وطور سنين ومكة سيختلف نظام السورة على حرف النون والميم. Ya. Kalau ayatnya begini wattini wazaitun wa turi sinin wa Makkah wa hadzal Makkah enggak cocok gitu. Ya, tidak keteraturan akhir istilahnya itu? Sajak akhir itu. Ya, hurufnya itu enggak sama gitu. نظام السورة يختل. نظام السورة يختل. التناسق الذي في داخل السورة يختل. Keselarasan antara akhir ayat itu
akan rusak, ya. وأيضا المعنى الأمين هنا سنفقده لو لم نقل وهذا البلد الأمين. نحن بحاجة إلى هذا المعنى أن نفهم ما معنى الأمين هنا. Lalu wahadal baladil amin itu diganti dari Mekah ke baladil amin. Itu juga kita membutuhkan ada makna di sini. ما معنى الأمين؟ Apa makna amin di situ? يعني من دخله أمنوه اجعلوه في أمان. Siapa artinya adalah ya, siapa yang memasuki kota ini, kota Mekah ini, maka dia aman. Maka jadikanlah orang itu aman. Subhanallah, أأمن مكان في الدنيا هي مكة. Subhanallah, seaman-amannya tempat di dunia adalah Mekah. أمان للإنسان. Keamanan untuk manusia. وللحيوان. Dan keamanan untuk hewan. وللطير. Dan untuk burung-burung. بل الشيء الذي يسقط من أحد لا يحل لأحد أن يلتقطه. Dan sesuatu yang jatuh, barang yang jatuh dari seorang, إذا أنا معي شيء في جيبي ووقع مني في الأرض لا يحل لآخر أن يأخذه. maka tidak halal bagi orang lain untuk mengambilnya. إذا وقع منك شيء في الأرض. Jika jatuh barang kamu sesuatu, jatuh ke jalan, ثم أنت مشيت. lalu kamu pergi, لا يحل لأحد أن يأخذ هذا الشيء. maka tidak halal bagi siapapun untuk mengambil barang kamu. فكل شيء آمن في هذه البلدة المباركة. Maka semuanya, segala sesuatu di dalam Mekah itu menjadi aman di tempat yang الشجر barokah. في مكة لا يقطع. Pohon-pohon di kota Mekah itu tidak boleh dipotong. الشجر آمن. Berarti pohon-pohon pun dapat keamanan. سبحان الله. أمن للإنسان. نحن نترك الشيء مكانه صاحبه سيعود يأخذه. لكن لو أخذناه الآن لابد أن نسلمه للأمانات، أمانات الحرم أو كذا نحافظ عليه. ولكن كثيرا السرقة. لا بأس. لكن هذا أمان، يعني الإنسان الشرير في كل مكان في العالم موجود، لكن هناك قليل بمقارنته بالآخر. Saya bilang ke saya, tapi saya banyak juga pencurian di sana. Saya bilang kan di Mekah itu kan aman gitu ya. Tidak halal, tapi pencurian banyak ya. Tetapi الأمان هناك أكثر من أي مكان آخر. السرقة هناك أقل من أي مكان آخر. Keamanan di tempat ini, di Mekah ini, ya lebih baik daripada tempat lain. Ya di tempat mana yang nggak ada kejahatan tadi kata saya. Di setiap tempat itu ada kejahatan. هل يوجد مكان في العالم كله يؤمن الطير والحيوان والإنسان والشجر؟ Apakah ada tempat yang dapat memberikan keamanan, bahkan sampai keamanan kepada burung-burung, kepada pohon-pohon, kepada hewan-hewan selain Mekah? Tidak ada. هذا بلد الأمن. Maka Mekah itu adalah negeri aman. ولذلك أقل مكان سيقتل فيه في العالم إنسان هناك، إن كان هناك قتل أصلا في مكة. يعني ربما إنسان يقتل إنسانا، لكن هذا خارج مكة. Maka tidak ada tempat yang lain yang lebih aman daripada Mekah. Misal orang yang membunuh sesama manusia, itu banyak terjadi di luar Mekah. Kalau di Mekah apa pernah terjadi pembunuhan? أصلا لم نسمع أن أحدا قتل أحدا عمدا هناك. Pada dasarnya kita belum pernah mendengar ada terjadi pembunuhan ya, orang bunuh orang di sana dengan sengaja. لكن لو حدث فهذا قليل بجوار المدن الأخرى. Tetapi kalaupun terjadi itu sangat sedikit sekali dibandingkan tempat-tempat lain di luar Mekah. وإن كان معنى الآية kalau makna ayatnya adalah مثل آية ومن دخله كان آمنا في سورة آل عمران. Barang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia aman. ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله أمنوه. الله يدعو أهل مكة من يدخل بيت الله الحرام اجعلوه دائما في أمن وأمان وسلم وسلام. Arti yang lainnya bahwasanya barang siapa yang masuk ke dalam kota Mekah maka kalian ya penduduk Mekah itu jadikanlah yang masuk ke kota Mekah itu dia menjadi aman. Gitu. Jangan, maksudnya jangan ganggu dia gitu ya. Jangan jangan buat dia tidak aman. Jadikanlah dia aman. Nah. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
Lalu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. خلقناه في أعدل قامة وأجمل صورة وأفضل ذكاء وعقل. Maksudnya adalah kami telah menciptakan manusia itu di sebaik-baik bentuk, sebaik-baik gambar, sebaik-baiknya kecerdasannya, وأحسن فطرة. dan sebaik-baiknya fitrah. الإنسان إن ترك لفطرته كانت حياته مستقيمة. Manusia kalau dia selalu berada di dalam fitrahnya sebagai manusia, maka kehidupannya akan lurus. لكن بعض الناس Tetapi sebahagian manusia تأتيه الشياطين والشهوات ya mendatanginya syaitan, mendatanginya syahwat, فتتحول فطرته من الاستقامة إلى الانحراف. maka berubah fitrahnya daripada fitrah yang lurus kepada fitrah yang melenceng. لذلك قال الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. Oleh karena itu Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Lalu kami kembalikan manusia itu ke asfala safilin, serendah-rendah. طيب نحن سنبين هذه الآية لأن المفسرين اختلفوا في معناها. Baik, kami akan menjelaskan makna asfala safilin ini karena para mufassir itu berbeda-beda penafsiran mereka tentang makna ayat tersebut. القول الأول Pendapat yang pertama, أن الله جعل الإنسان قوي البدن أولا. bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia ini memiliki badan yang kuat, قوي العقل. memiliki akal yang kuat. ثم إذا تقدم في العمر Lalu jika dia sudah mendatangi suatu perkara, كان الجسد ضعيفا أصبح الجسد ضعيفا lalu badannya menjadi lemah والعقل ربما ينسى كثيرا. dan akalnya mungkin banyak lupa. لذلك يقول ثم رددناه أسفل سافلين. بعد القوة جاء الضعف. Oleh karena itu, radadnahu asfala safilin, kami kembalikan dia ke tempat yang rendah. Maksudnya itu dari jasad yang kuat kepada jasad yang lemah. ومتى يكون الإنسان في أسفل سافلين؟ Dan kapan manusia itu berada di tempat yang serendah-rendahnya? إن أعرض عن طاعة الله تعالى. Jika dia menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. أما الإنسان المؤمن Adapun orang-orang yang beriman, إن كان شابا قويا يعبد الله تعالى jika dia seorang yang kuat, dia juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. ثم أصبح كبيرا في السن ضعيف البدن Lalu dia menjadi tua, lalu menjadi lemahlah badan dia. ينسى كثيرا. Dia pun banyak lupa. الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر ما كان يفعل في أيام الشباب. Allah tetap akan memberikan dia pahala yang sama sebagaimana waktu dia muda, sewaktu dia kuat. لذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منقوص دائم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Maksudnya tidak terputus, sama pahalanya waktu tua dengan waktu muda. Sebanyak apa dia melakukan amal waktu muda, waktu tua tidak dikurangi pahalanya. نعم هذا المثال يوضح. هذا المثال سيوضح. Ini contoh akan menjelaskan insyaallah. الآن رجل في الشباب عنده 30 عاما. Sekarang ada seseorang pemuda umurnya 30 tahun. يصوم الاثنين والخميس. Dia berpuasa Senin Kamis. 3 أيام في كل شهر. Dia berpuasa 3 hari di setiap bulan. يقوم الليل. Dia qiyamul lail. يتلو القرآن. Dia membaca Al-Quran. يعمل في خدمة المسلمين. Dia beramal, selalu berkhidmat membantu kaum muslimin. حتى كبر فوصل إلى 60 أو 70 من عمره. Sampai dia tua, lalu umurnya kini menjadi 60 tahun. لا يستطيع الصيام الآن. Dia sudah tidak mampu lagi berpuasa. لا يستطيع كثير القيام. Dia sudah tidak mampu lagi banyak-banyak qiyamul lail. الله سيعطيه نفس الأجر أيام الشباب. Allah memberikan dia pahala yang sama seperti waktu dia beramal waktu muda dulu. من أين جئنا بهذا؟ Dari mana kita mendapati pemahaman ini? من الآية السادسة. Dari ayat yang ke-6 ini. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني لهم أجر دائم لا يقطع أيام الشباب عن غيرها. Ya,
illal ladzina amanu sholihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus, yaitu pahala orang yang semenjak muda dia beramal, ketika tua maka pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. لذلك هي فرصة أيام الشباب هذه. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan kita, waktu-waktu kita muda ini, kesempatan. إذا استطعت أن تتعبد تعبد. Jika kamu mampu untuk beribadah, maka beribadahlah. حتى إذا ضعفت الله يعطيك نفس الأجر. Maka jika nanti kamu sudah menjadi lemah, Allah akan tetap memberikan pahala yang sama. الله سبحانه وتعالى يبين لنا فضله العظيم. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita keistimewaan pahala yang tidak putus-putus ini. ثم الله سبحانه وتعالى يلتفت بالآيات. Lalu Allah Subhanahu wa taala berpaling kepada ayat berikutnya ini. يتكلم إلى الإنسان الكافر. Allah kini akan berbicara tentang manusia-manusia yang kafir. يقول له بعد كل هذا تكذب بالدين. Allah mengatakan kepada orang kafir setelah dia بعد كل هذا البيان بعد كل هذه القدرة الإلهية تكذب بالبعث والجزاء. Ya, setelah semua penjelasan ini dijelaskan, ya, lalu dia mendustai ini semua. Allah araka qudratahu wa 'azamatahu fil khalqi wal insya'. Allah telah menampakkan kepada kamu kudrahnya, kekuasaannya di setiap penciptaan. فكيف بعد ذلك تقول ليس هناك بعث ليس هناك حساب. Bagaimana bisa setelah itu kamu mengatakan tidak ada itu di sana hari kebangkitan, tidak ada di sana hari pembalasan. فما يكذبك بعد ما سبب تكذيبك بعد ظهور كل الآيات الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته. فما يكذبك بعد بالدين. Apa yang telah membuat kamu, apa alasan kamu sehingga kamu telah mendustai segala ayat-ayat, tanda-tanda yang telah Allah tampakkan di seluruh penciptaannya ini. Allah Subhanahu wa taala yunkiru ala hadzal kafir i'radahu 'anillahi wa manhajihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingkari orang kafir ini karena dia juga telah mengingkari kuasa Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan ini. Tsumma yaqulu Allah taala lahu alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Lalu Allah mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu ta'ala afdala man hakama wa qada wa a'dala. Bukankah Allah yang sebaik-baiknya dalam menghakimi, sebaik-baiknya yang dalam memberikan qada, memberikan hukum. Kullu ahkamillahi wa qada'u adlun. Semua hukum-hukum Allah, semua undang-undang Allah itu semuanya adalah adil. La yujad afdalu min ahkamillahi ta'ala li khalqihi. Tidak ada yang lebih afdal daripada hukum-hukum ini kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Huna istifham. Di sini ada tanda tanya. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Apa yang membuat kamu mendustai hari kiamat ini? Gharadul istifhami huna al-inkar. Tujuan daripada kata tanya di sini bukan bertanya sebenarnya, tetapi untuk mengingkari perbuatan keingkaran dia. Wal ayatu allati ba'daha alaysa Allahu bi ahkamil hakimin hadza aidan istifham. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang sebaik-baiknya hakim? Ini juga istifham, tanya, tetapi bukan pertanyaan. Gharaduhu taqrir. Tujuan di situ adalah untuk mengulangi lagi. An yaqula lak Allahu ahkamul hakimin. Allah mengatakan Allahu ahkamul hakimin. Allah sebaik-baiknya hakim. Fahadha al-istifham huna gharaduhu taqrir. Maka maksud daripada tanda tanya di sini adalah takrir, pengulangan dari ayat sebelumnya, penekanan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية فقال. Karena النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية الأخيرة قال. Karena Nabi SAW ketika diturunkannya ayat ini berkata, سبحانك فبلا. Subhanaka fabala. يعني نعظمك أنت أحكم الحاكمين. Kami mengagungkan Engkau, kami mensucikan Engkau ya Allah,
karena engkaulah sebaik-baiknya hakim. لذلك إذا قرأت هذه السورة Oleh karena itu jika dibaca surat At-Tin ini, قل سبحانك فبلى maka katakanlah subhanaka fabala أو بلى. atau bala. Bala itu artinya بلى الله أحكم الحاكمين، يعني الله أحكم الحاكمين. bala itu artinya persetujuan. Iya artinya. Ya, bahwa Allah adalah sebaik-baiknya. لا. هنا ليس هذا نفي في اللغة العربية، وبلى هذا نفي في اللغة العربية، فإذا جاء النفي مع النفي دل على الإيجاب، فمعناها أن نحذف ليس نقول الله أحكم الحاكمين. Ya, nah. Ya, tadi kan Allah bilang alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pengadil? Maka kita menjawab subhanaka wa bala. Subhanak dan bala itu artinya iya. Laisa. ليس. Ya, walakin maknahu نعم. صحيح. لأنه جاءت ليس هنا. ليس مع ليس تضيف نعم. Bala itu mengartikan tidak gitu, tetapi maksudnya di sini kita mengiyakan, ya Allah lah sebaik-baik hakim. Begitu. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه إذا قرأ هذه السورة قال بلى الله. Oleh karena itu Nabi SAW jika membaca surat ini maka beliau mengucapkan subhanaka bala. Fabala. وجاءت في بعض الروايات الضعيفة Lalu بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Lalu ada di dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Bala wa anna ala dzalika minasyahidin. Ya, dan aku menjadi saksi atas semua yang disebutkan Allah. أنا شاهد أن الله أحكم الحاكمين. Aku syahid, aku saksi bahwa benar Allah adalah sebaik-baiknya hakim, sebaik-baiknya pengadil. نعم. هنا بعض الفوائد. Di sini ada sebahagian faidah. أولا هذا هو القول الأفضل في التفسير الذي قلناه اليوم. Ini adalah sebaik-baiknya tafsir yang akan kita katakan pada hari ini. لكن في بعض كتب التفاسير Tetapi di sebahagian kitab tafsir ستجد معنى ثم رددناه أسفل السافلين. kamu akan mendapati makna sumaradadnahu asfala safilin, يعني أدخلناه جهنم. maksudnya adalah kami memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. وحولناه داخلها إلى أسوأ سورة. Dan kami rubah bentuk manusia yang durhaka ini tadi di dalam jahanam dari bentuk yang baik kepada bentuk yang buruk. وهذه خاصة بالكافر. Tetapi ini khusus untuk orang-orang kafir. فالكافر إذا دخل إلى النار نسأل الله السلامة تحولت صورته إلى خنزير إلى غير ذلك. Orang kafir kalau dimasukkan ke dalam api neraka, mudah-mudahan Allah menjauhi kita daripadanya, maka bentuk mereka itu akan berubah menjadi bentuk babi, berubah menjadi bentuk binatang dan lain sebagainya. انظروا إلى فضل الله تعالى ورحمته. Lihatlah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala في الآية السادسة. di ayat ke-6. فلهم أجر غير ممنون. Falahum ajrun ghairu mamnun. يعني أجر للمسلمين للمؤمنين للعاملين الصالحات أجر دائم لا ينقطع حتى ولو ماتوا. Yaitu ajrun ghairu mamnun itu kan artinya pahala yang tidak putus-putus. Itu artinya adalah pahala diberikan kepada kaum mukminin ini walaupun mereka sudah mati. Pahalanya juga tidak akan terputus-putus. لا بد أن نفكر الآن. Baik, sekarang harus kita pikirkan sekarang أن ننشئ شيئا untuk membuat sesuatu يدوم ولو حتى متنا. yang mana amal kita itu terus berlangsung walaupun kita sudah mati. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Rasulullah SAW bersabda, jika mati anak Adam ini maka amalnya terputus kecuali 3. علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إلى آخر هذه الأشياء. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. إذن فكر الآن في الصدقة الجارية. Maka berpikirlah sekarang kita untuk selalu bersedekah jariah. فكر الآن في العلم النافع الذي تنشره. Berpikirlah sekarang untuk kita menuntut ilmu sehingga kita memiliki ilmu yang bermanfaat. فكر الآن أن يكون ولدك صالحا حتى يدعو لك بعد الموت. Berpikirlah kita sekarang untuk memiliki anak-anak yang soleh sehingga sampai kita meninggal. الآن أنت تستطيع عمل الصالحات. Sekarang kamu mampu
untuk melakukan amal soleh. فاستغل هذه الفرصة. Maka benar-benarlah manfaatkan kesempatan ini. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة القصيرة Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang singkat ini, سورة قصيرة ليست طويلة, suratnya sangat singkat sekali, bukan surat yang panjang. ومع ذلك وضع فيها هذه البلاغة القرآنية. Dan di saat yang bersamaan Allah meletakkan keindahan sastrawi yang ada di dalam surat ini. وأرشدنا إلى حسن الفطرة. Dan kami arahkan manusia kepada sebaik-baiknya fitrah mereka, وإلى قيمة الدين الذي نزل إليك. dan kepada kimat agama mereka. Allah Subhanahu wa taala anzala laka dinan 'aziman. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kamu sebuah agama yang sangat mulia. Kalimat thumma huna fil ayat al-khamisah. Kalimat thumma, kata thumma di ayat yang kelima. Hada yusamma harfu 'athfin. Ini disebut dengan huruf ataf. Al-aslu fihi annahu yadullu ala zamanin tawil. Pada dasarnya makna summa di situ adalah menunjukkan waktu yang panjang, selang waktu yang panjang. Lakin huna fi hadhihi al-ayah la yuradu bihi hadha. Tetapi maksud summa di ayat ini bukan menunjukkan waktu yang panjang. Innama yuradu bihi at-ta'ajjub. Tetapi maksudnya di sini adalah takjub. Yani al-ajib anna Allah khalaqaka fi ahsani taqwim wa a'jabu min dhalika annahu sayarudduk. Ya, ajib, takjub, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kamu dalam sebaik-baik bentuk tadi kan. Lalu tsumma radatnahu asfala safilin. Lalu Allah rubah dia manusia ini ke seburuk-buruk bentuk gitu. Fa tsumma huna tufidu at-ta'ajjub. Maka tsumma di sini berfungsi sebagai kata takjub gitu. Ka'annahu yaqul wa a'jabu min khalqina lahu fi ahsani taqwim annana sanuhawwiluhu ila ad-dha'fi ba'da al-quwwa. Ya, jadi maksud di sini ya kami, kata Allah, kami sungguh takjub dengan manusia ini. Sudahlah kami buat mereka sebaik-baik bentuk ya, tetapi mereka durhaka. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu lak ayyuhal insan la budda an ta'jab. Insan. Allah mengatakan kepada manusia, wahai manusia, kamu harus takjub. Laisa Allah. La, laisa Allah. Oh, bukan Allah. Oke. Kamu harus takjub. Limadha? Kenapa? Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqaka fi afdali halin thumma sayuhawwiluk ila halin ukhra. Kunta qawiyan wa sirta dha'ifan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kamu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kondisi. Lalu kamu durhaka dan kamu akan dirubah menjadi seburuk-buruk bentuk. Hadhihi ayat 'azimah fi khalqina. Maka ini adalah ayat yang besar ya di dalam kehidupan kita. Unzuru huna fil ayat ar-rabi'ah. Lihat di sini di ayat yang keempat. Laqad, al-lam huna lam jawab al-qasam. Laqad di sini, lam di sini adalah jawab daripada sumpah. Wat-tini wa zaitun wa tur sini wa laqad wallahi laqad khalaqtu al-insana. Ya, tadi kan sumpahnya watini, demi buatin, buah zaitun, demi Tursina, demi kota Mekah. Laqad itu jawab sumpahnya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Limadha qala khalaqna fil ayat ar-rabi'ah? Kenapa Allah mengatakan khalaqna? Kami ciptakan di ayat yang keempat. Lam yaqul khalaqtu. Allah tidak mengatakan khalaqtu, aku menciptakan. Laqad khalaqtul insana, inma qala laqad khalaqna nun al-'azamah. Allah mengatakan laqad khalaqna, kami telah menciptakan, bukankah aku telah menciptakan. Nahnu huna ta'zim, Allah yu'azzimu nafsahu subhanahu wa ta'ala. Nahnu di sini adalah ta'zim. Nahnu di sini adalah bentuk ya Allah membesarkan dirinya. Jadi menggunakan kami. Al-alif wal lam fi kalimat al-insan tufidu al-jins. Yani jinsul insan. Alif dan lam naw'ul insan, kullul insan. Alif lam di al-insan ini berfungsi sebagai al-jins. Alil jins untuk menunjukkan jenis manusianya. Maksudnya yang namanya manusia itu ya, manusia semuanya. Itu kami ciptakan sebaik-baik bentuk. Aidan hinama nata'ammal qawlahu ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin
Lalu ketika kita merenungkan ayat alaihissallahu biahkamil hakimin, أصل الكلام أليس الله أحكم الحاكمين فالباء هنا جاءت للتوكيد. asal kalimatnya sebenarnya begini, alaihissallahu ahkamal hakimin, nggak ada baknya, tapi di situ dibuat ada bak. Bak di situ berfungsi للتأكيد. berfungsi sebagai takkid, penguatan. نعم. هنا أيضا di sini الآية الرابعة di ayat yang keempat كلمة في. kata fi. وفي تدل على الظرفية، يعني كأنه داخل في هذا الشيء، كأنه متمكن. Fi itu menunjukkan zarfiyah, memasukkan ke suatu tempat, ya. Fi itu di mana gitu. Jadi seolah-olah kamu memasukkan sesuatu ke dalam tempat. فهي بمعنى الباء هنا. Maka fi di situ juga bermakna ba. كأنه يقول لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. لكن جاءت كلمة في. Tapi datang kata fi بدلا من الباء menggantikan huruf ba لأنها تدل على التمكن في هذا الشيء. untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu dia sudah kokoh di tempat itu. Bahwasanya manusia itu bentuknya sudah baik, itu sudah kokoh dia dengan bentuknya. نحن اليوم سرنا بطريقة مختلفة في الشرح. Baik, kita pada hari ini شرحنا بطريقة مختلفة عن السابق. kita menjelaskan dengan metode yang lebih ringkas daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. ربما يكون في السابق أصعب من هذا. Mungkin pertemuan sebelumnya lebih sulit penjelasannya daripada hari ini. لكن الآن نحن شرحنا السورة إجمالا. Tapi pada hari ini kita menjelaskan surat ini dengan cara yang umum. ثم في النهاية Lalu di akhir بينا بعض بلاغة القرآن في الآيات. kita menjelaskan balaghiyah, kita menjelaskan sastra-sastrawi yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. فنحن سنشرح بإذن الله تعالى Maka kita akan menjelaskan insyaallah dengan izin Allah Ta'ala في الأمام di depan, ke depan السورة surat إجمالا. secara umum. ثم بعد ذلك Setelah itu نبين في النهاية kita jelaskan di akhir, البلاغة القرآنية كما فعلنا الآن. kita jelaskan sastra keindahan-keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an seperti kita hari والله ini. أعلم Wallahu a'lam. وصلى الله على محمد وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. إذا كان هناك سؤال